bawah tu. Sebelum basmalah tu ada sebut wa innahu. Nampak tak tuan-tuan? Wa innahu. Daripada Tasim sampai wa innahu itu, tuan-tuan tahu tak? Dia punya jumlah perkataan 342. Nampak tak tuan-tuan? 342 tuan-tuan. Ha? Subhanallah. Ini kehebatan Quran tuan-tuan. Ini kita tengok bahagian ya, i'jaz ataupun sesuatu yang bukan dan sesungguh pengiraan tuan-tuan. Baik. Sekarang tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan untuk merenung ayat-ayat saintifik. Okey tuan-tuan ya. Baik, kita pergi kepada serangga dulu tuan-tuan. Jadi dalam Quran ni Allah Taala menyebut serangga dalam banyak tempat tuan-tuan. Surah Naml, surah Semut, surah Nahl, tuan-tuan surah Ankabut tuan-tuan ada kan? Baik, surah nama binatang ni banyak ya, surah Al-Baqarah tuan-tuan. Baik, kita tengok tuan-tuan, antara yang menakjubkan yang mana saya percaya tuan-tuan duk fikir apakah maksud ayat ini daripada sudut saintifik. Baik tuan-tuan, kita tengok nyamuk betina tuan-tuan. Ini dalam surah Al-Baqarah tuan-tuan ya. Jadi dalam ayat ini Allah Taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha ila al-akhir ayat. Sebenarnya Allah tidak segan untuk membuat perbandingan seperti ba'udatan, seekor nyamuk, fama fawqaha. Kalau kita tengok terjemahan tuan-tuan, ya, sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa saja seperti nyamuk hingga sesuatu yang lebih daripadanya. Ya, innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan untuk membuat perumpamaan seperti nyamuk atau yang lebih daripadanya. Tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, ba'udullah itu apa dia? Kan dalam bahasa Arab ada mu'annas muzakkar kan tuan-tuan. Ini semua orang tahulah yang belajar bahasa Arab, dia mesti belajar ni. Anta, anti, ana, ya, huwa, hiya, hum, hunna. Ini kena basic, kena belajar tuan-tuan. Kalau tak selesai bahasa Arab tu tuan-tuan. Baik. Dan ada tafsir ni tuan-tuan. Ba'udah ini adalah nyamuk betina. Dan di belakangnya fawqaha, maknanya di atas nyamuk betina itu. Ba'udatan fama fawqaha. Tuan-tuan ya. Baik. Ini orang Kelantan cakap nyamuk tina. Nyamuk tina. Dr. Jeffrey Dean mungkin ada yang kenal kot ya. Ba'ud nyamuk jantan, ba'udah nyamuk betina. Baik. Sebenarnya tuan-tuan nyamuk betina ini dia menghisap darah. Nyamuk betina hisap darah. Nyamuk jantan dia tak hisap darah tuan-tuan. Nyamuk betina yang hisap darah sampai merah, dia punya abdomen itu nyamuk betina. Nyamuk jantan dia pergi menghisap banisan pokok-pokok tuan-tuan. Pergi kat bunga, dia sedut bunga. Ini nyamuk betina confirm lah nyamuk betina. Ini nyamuk, tuan-tuan tengok, ini nyamuk jantan. Ya. Jadi tuan-tuan, ini nyamuk jantan ya. Ni ada video ni, tak apa saya tunjuklah. And then dia ada beza tuan-tuan ya. Kalau tengok nyamuk betina ni, dia punya proboscis belalainya bersih, tak ada rambut-rambut halus macam ni. Nyamuk jantan ada rambut-rambut halus. Dan tuan-tuan, ini yang ramai orang tak tahu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, nyamuk betina ini dia menghisap darah. Bila darah dia dah penuh, tuan-tuan, akan ada satu serangga yang sangat halus. Nanti saya tunjukkan gambar dia, video dia. Dia akan hinggap di belakang nyamuk betina itu. Ya, tuan-tuan, ini penemuan sains tuan-tuan. Dan ini ditemui pada tahun 1922. Ya, antaranya juga ditemui di tanah Melayu. Nyamuk yang sejenis serangga yang akan hinggap di atas badan nyamuk betina sahaja. Tuan-tuan ya. Pada tahun 1922 seorang
ahli sains bernama F.W. Edwards telah menerbitkan suatu kertas kerja yang menjelaskan sesuatu yang menarik. Seekor Mitch ini satu jenis serangga kecil, ya, terbang, diambil di semenanjung Tanah Melayu di Asia Tenggara yang beliau namakan sebagai Culicoides anopheles. Ya, jadi serangga halus yang hinggap di belakang nyamuk betina ini disebut Culicoides anopheles. Apa yang menyebabkan Mitch ini menarik ialah kerana ia menggigit nyamuk, tuan-tuan. Nyamuk betina lah. Ya, tuan-tuan. Jadi rupa-rupanya, tuan-tuan, benda ini dilaporkan baru-baru ini oleh Amerika, oleh Mosquito Scientific American, ya. Ini baru-baru ini saja, tuan-tuan, di mana dia menerbitkan cerita mosquito have flying blood sucking parasite of their own. Nyamuk mempunyai parasit yang terbang, ya, yang hinggap pada dirinya sendiri, tuan-tuan. Baik, ini beritanya lagi, ya. Beritanya banyak. It's only attack, nyamuk ni, nyamuk kecil ni atau serangga kecil ni, dia hanya menyerang nyamuk-nyamuk yang penuh dia punya darah dalam badan dia. Ya. So typically, jadi yang betina tak masuk, yang jantan tak jadilah, tak masuklah. Maknanya dalam kategori ini yang dihinggapi oleh serangga halus ni. Nampak tak, tuan-tuan? Serangga halus ni tidak akan hinggap pada badan nyamuk jantan. Dia akan hinggap hanya pada badan nyamuk betina. Tuan-tuan, ya. Ya, okey, kita tengok ni, tuan-tuan. Ya, ni nyamuknya jumpa di merata tempat, tuan-tuan. Dan semua spesies nyamuk, semua spesies nyamuk. Bukan satu je, semua spesies nyamuk, At least 19 mosquito species. Di sini sebut paling kurang 19 spesies jamuk. Ya, spesies nyamuk ni dia punya nama Anopheles, Culex, Aedes, Armigerés dan sebagainya. Dia akan mempunyai apa parasit ini, tuan-tuan. Macam ni lah, tuan-tuan, tengok. Ini parasit dia. Tuan-tuan, parasit ni dia hinggap pada nyamuk. Kita tak akan nampak, tuan-tuan, sebab nyamuk tu kecil. Ini gambar besar. Tapi nyamuk ni kan dah kecil. Tuan-tuan, kalau tengok nyamuk tu, kita tak nampak pun apa-apa. Nampak nyamuk aja, apa tak lagi. Kita nak tengok dia punya serangga yang hinggap di atas nyamuk tu. Ini dia, tuan-tuan. Dia, tuan-tuan, kalau dikira mungkin dalam 10 hingga 15 kali ganda lebih kecil daripada nyamuk. Ya, dia hanya boleh dilihat dengan teropong. Ya, teropong atau kanta pembesaran. Tuan-tuan, ini dia, tuan-tuan, ini binatang yang hinggap di atas nyamuk betina itu, tuan-tuan. Ini dia. Jadi semua nyamuk, spesies nyamuk ni ada benda ni, tuan-tuan. Dan kita tengok, tuan-tuan. Kita tengok video dia. Dekat bahagian hujung, belalai dia ni, tuan-tuan, dia punya belalai tu dia macam mata kail, harpun, harpun. Mata kail dia bengkok. Tapi yang macam harpun dia cucuk, lepas tu dia tercangkuk. Tercangkuk, maka dia tak boleh keluar lah. Dia mati bersama-sama dengan nyamuk betina itu, tuan-tuan. Jadi nyamuk jantan dia tak mau hinggap. Ya, habis boreh aja. Tak dapat apa-apa. Ya. Jadi nyamuk ni hanya hinggap pada nyamuk betina. Dia nak lepas memang susah, tuan-tuan. Ya. Dia nak lepas daripada atas nyamuk betina ni, cukup kadang dia terpaksa berpusing 180 darjah, baru dia boleh lepas. Maknanya separuh bulatan. Kalau tidak, dia akan mati bersama-sama dengan nyamuk betina itu, tuan-tuan. Subhanallah. Sekarang baru orang jumpa, kan? Sebab mukjizat Quran bersifat ilmi ni, dia kekal sampai hari kiamat. Dari masa ke semasa orang akan jumpa. Ya, tuan-tuan, Baik. Kan, tuan-tuan, tengok. Nak cerita pasal serangga juga, tuan-tuan. Kita tengok labah-labah, tuan-tuan. Labah-labah. Surah Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maksud ayat ni ialah misal bandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai pelindung-pelindung yang diharapkan pertolongannya. Adalah seperti labah-labah yang membuat sarang, ya, untuk menjadi tempat pelindungan. Padahal sesungguhnya sarang-sarang yang paling reput ialah sarang labah-labah kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan. Jadi disebutkan sarang labah-labah, tuan-tuan, ya. Tengok balik, tuan-tuan, ayat ni. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita. Kalau tengok terjemahan seperti labah-labah saja, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tengok dari laras bahasa Arab dia atau nahwu bahasa Arab dia, tuan-tuan, ankabut ittakhazat baita, labah-labah betina yang membuat sarang. Labah-labah betina. Nampak tak, tuan-tuan? So jadi bahasa Quran spesifik, tuan-tuan, ya. Ya. Satu lagi ialah perkataan bait. Bait ini boleh jadi keluarga juga, tuan-tuan. Selain pada rumah, keluarga, rumah tangga. Ya. Jadi kalau rumah, rumahlah. Mana rumah kamu? Aina baituka? Mana rumah kamu? Bait juga boleh dimaksudkan sebagai keluarga, ahlul bait, keluarga Rasulullah. Tuan-tuan, ya.